Alors, prévision du temps, توقعات الطقس يعني. Pour prévoir le temps, le météorologiste doit distinguer d'observations précises sur la température de l'air, sa pression, son humidité, la force et la direction des vents, les quantités de pluie recueillies. يعني كيف بيتوقعوا الطقس؟ بيعتمدوا على température de l'air, حرارة الهواء, pression, ضغط الجوي, l'humidité, الرطوبة. لما بتسمعوا انتوا النشرة الجوية مش بيحكوا عن الضغط الهواء وعن حرارة المي وضغط الهواء والرطوبة. La force et la direction des vents وسرعة الرياح, les quantités de pluie recueillies وقديش صارت مشتية, مش بيقولوا لنا قديش صارت مشتية لحد هلا. Ils disposent depuis longtemps des instruments nécessaires. هودي كيف بيعرفون؟ في إلهم instruments, إلهم معدات. Le thermomètre, le baromètre, l'hydromètre, l'anémomètre, le pluviomètre. Mais il doit aussi savoir où se forment les nuages, quelle est leur nature, leur importance, à quelle vitesse et dans quelle direction le vent les poussera. كمان لازم يعرفوا où se forment les nuages, وين بتتكون الغيوم, quelle est leur nature, leur importance, à quelle vitesse et dans quelle direction le vent les poussera. وكيف بيكون اتجاه الهواء. خلينا نتعرف على هود الانسترومنت اللي بيقيسوا فيهم الضغط الجوي وسرعة الرياح كمية الأمطار اللي نزلت. في عندي الأنيمومتر. الأنيمومتر هيدا بيقيس الرياح. Un moulinet dont les ailes sont des demi-sphères et qui tourne d'autant plus vite que le vent est plus vif. Il est toujours couplé à une girouette qui donne la direction de ce vent. فإذا مثل مولينيه بتضل هيدي تفتل من فوق. هيدي بتقيس الرياح. Le baromètre, vous voyez le baromètre مثل الساعة. هيدا للضغط الجوي. C'est lui qui donne la pression atmosphérique à un instant donné. Dans les stations météo, cette mesure est enregistrée en continu sur un tambour, baromètre enregistré. فإذا هذا البارومتر بيقيس pression atmosphérique, الضغط الجوي. Le pluviomètre, هذا البلوفيومتر شايفين مثل الانطونوار, مثل القمع بتنزل في الشتاء بقيسوا كمية الأمطار. Un entonnoir de diamètre bien défini, placé dehors sous la pluie et dont le tuyau d'écoulement débouche dans une cuve graduée en millimètres. On mesure ainsi la hauteur d'eau tombée en un temps donné. يعني هيدا مثل الانطونوار, مثل القمع, بيجي gradué مرقم, بيقيسوا فيه قديش نزل فيه بقلبه مي, قديش علو المي بقلبه لوقت محدد. هيدا بيقيس كمية الأمطار. ترمومتر, كلنا بنعرف الترمومتر بيقيس الحرارة. Il est placé sous abri à 1,60 mètres du sol. بنحطه برا بالهواء يعني برا على 1.7 متر du sol. بحطوه بقلب الأرض على 1.7 متر. بنزلوه بالأرض. En pratique, les stations météo utilisent des thermomètres enregistreurs qui donnent directement la courbe des températures au fil des heures. فإذا هيدا بنحطه بقلب الأرض على علو 1.7 متر. وفي عنا ميتيو تانيين بانرجسترور بحفظوا الحرارة. السولاريغراف, هيدا شايفين السولاريغراف بقيس حرارة الشمس. une sphère, شايفين شكله مثل السفير, مثل السيركل, de verre, بيجي ازاز, concentre la lumière du soleil sur une feuille de papier spécial qui se trouve peu à peu noircie tant que le ciel est clair. بحطوا ورقة, شايفين هيدي الورقة السوداء, هيدي بتكون بيضة, بحطوها مواجهة للشمس, بتبلش هي تسود طالما انه الشمس قوية,
طالما انه في السما صافي. On a ainsi la durée de l'ensoleillement. طالما السما صافي يعني في شمس أكيد. هيدي بتقيس حرارة الشمس. C'est clair? Alors, vous allez étudier ces mots: anémomètre, baromètre, pluviomètre, thermomètre, solarigraphe. لازم هول تحفظون وتعرفوا كل وحدة لشو بنستعملها. C'est clair? Vous avez pour demain بدنا نشتغل هيدي الاكتيفيتي اكريت. انتو عليكم تحضروها. lisez bien le texte. essayez de répondre à ces questions. حاولوا انكم تجاوبوا على هودي الاسئله. هيدا بكون عندكم اياه préparation pour demain, page 24 et 25. Vous allez répondre aux questions.